Islam is a global order. Islam is an ecosystem. Islam is a framework, is a structure, اور اس کا اپنا ایک ورلڈ اکنامک آرڈر ہے. تو جب تک ایک اسلامک اتھارٹی جو دنیا میں کسی اتھارٹی کے انڈر نہ ہو وہ نہیں ہوتی تو آپ اسلامک اکنامکس کے ڈرامے کر سکتے ہیں، اسلامک اکنامکس نہیں ہو سکتی. اس وقت ہم ایک گلوبل آرڈر کے نیچے کام کر رہے ہیں. 1944-45 میں اسٹیبلش ہوا، پوری دنیا پہ وہ گلوبل آرڈر اسٹیبلشڈ ہے، جس کو اسپیئر ہیڈ کر رہا ہے یو ایس، جس میں اس نے پارٹنر بنا دیے ہیں. جو بھی ذرا مضبوط طاقت تھی اس کو اس نے پارٹنر شریک بنا دیا ہے. وہ یو ایس، وہ اس کے بعد وہ رشیا ہے، وہ چائنا ہے، وہ یورپی یونین ہے، اس کو اس نے پارٹنر بنا لیا ہوا ہے. اس کو لیڈ کر رہا ہے کچھ انسٹیٹیوشن کے تھرو، یو این، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک کا جو میکینزم ہے، ڈسپیوٹ ریزولوشن کا آئی سی جے ہے. یہ گلوبل فائنینشیل گیٹ وے بنا دیا آئی ایم ایف کو اس نے، ڈالر بیک کرنسی کے ذریعے پوری دنیا کو چلا رہا ہے. تو اس ہیجمونک آرڈر کے انڈر نا اگر ہم ایک میٹھا سا پیارا سا جو ہے سود سے پاک جو اخلاقیات پہ چلتا ہے اور ایسے اسلام کی باتیں کر رہے ہیں تو ہم مذاق کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ. اسلام گلوبل آرڈر ہے، کسی آرڈر کے نیچے کام کرتا نہیں ہے. تو پہلے تو اس تھنکنگ سے ہمیں نکلنا چاہیے کہ ہم نا جناب کسی طرح سے ایک ایسا بینکنگ سسٹم کنزیومر لیول پہ لے آئیں، کنزیومر لیول پہ، کریڈٹ سائٹ پہ نہیں، اس لیول پہ لے آئیں جو حلال پروڈکٹس آفر کرتا ہو میرے عام لوگوں کو. کس طرح سے ان کو مورگیج حلال طریقے سے مل جائے، کسی طرح سے ان کو گاڑی کی فائنینسنگ حلال طریقے سے مل جائے، کسی طرح سے ان کو پرسنل فائنینس حلال طریقے سے مل جائے. یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. نہ اسلامک اکنامکس ہے، نہ اسلامک آرڈر ہے، نہ اسلامک کوئی فریم ورک ہے کہ اس آرڈر کے نیچے کنزیومر لیول پہ ہم کچھ ایسے حلال پروڈکٹس کریٹ کر لیں. ہمارے سارے مفتیان اعظام سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایسے پروڈکٹس کریٹ کرنے پہ کام کر کے اس کو اسلامک اکنامکس کی خدمت سمجھتے ہیں. وہ اس کو یا ہم کسی طرح سے کچھ اسلامک مورلز نا، موریلٹی وہ ایڈ کر دیں اپنے اکنامک ڈیلنگز میں تو اسلام آ جائے گا. جی ہم دیانتداری سے بات کریں، ایثار سے کام لیں. یہ موریلٹی ہے، اسلام نہیں ہے. یہ موریلٹی کسی جگہ پہ بھی ہو سکتی ہے، یہ تو کیپٹلزم میں بھی ہو سکتی ہے. یا ہم کمپنیاں سی ایس آر شروع کر دیں، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، تو بڑا ایثار کے ساتھ ساری کمیونٹی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، رسپانسبل ہیں. یہ اسلامک اکنامکس ہے. یا ہم بڑے بینیولنٹ بن جائیں، ہم لوگوں کے ساتھ نا اچھی طریقے سے ڈیل کریں، مسکرا کے بات کریں، چیزیں ریٹرن کر دیں اگر کوئی واپس کرنا چاہتا ہے. جو ہمیں وہ اسلام کی کچھ میٹھی میٹھی باتیں نظر آتی ہیں. بالکل ہم یہاں اکثر سیاسی لوگ بیٹھے ہیں، ان کو پتا ہے کہ جب ہمارے ہاں وہ میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں تو ہم ان کو ڈسکس کرتے کہ نہیں، اسلام پورا فریم ورک ہے. انفارچونیٹلی ہم نے اکنامکس کو بھی ایسی کچھ میٹھی میٹھی باتیں بنا دیا ہوا ہے اور اس فریم ورک کو بھول گئے ہیں. یہ اسلام کے ساتھ ایکچولی مذاق ہے جب ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں جس میں وہ ایک سرمایہ دار نظام کے سامنے ایک مؤدب غلام بن کے نا اس کے سامنے جھکا ہوا ہے اور اپنے گھر کے اندر وہ میٹھی میٹھی باتیں طریقوں سے اکنامکس چلا رہے ہیں. یہ اسلامک اکنامکس نہیں ہے. سو لیٹس، جس طرح سوشلزم ایک ورلڈ آرڈر ہے وہ کسی آرڈر کے نیچے کام نہیں کرتا، کیپٹلزم ایک ورلڈ آرڈر ہے وہ کسی آرڈر کے نیچے کام نہیں کرتا. اسلام ایک ورلڈ آرڈر ہے اور یہ اپنے آرڈر کو اسٹیبلش کرتا ہے. تو ہمارے پاس جو اس وقت ساری ہاف کوکڈ ہاف بیکڈ ایفرٹس ہیں، جہاں پہ ہمیں کوئی ملیشیا میں کوئی ریسرچ کرتا نظر آ رہا ہے، کوئی قطر میں ریسرچ کرتا نظر آ رہا ہے، کوئی کویت میں کرتا نظر آ رہا ہے، کوئی اسلامک بینکنگ کے مفتیان کے فورم پہ کچھ پروڈکٹس ڈیزائن ہو رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کس طرح سے وہ سود سے پاک بینکاری کا کوئی ماڈل لے آئیں. This is not Islamic economics. Let be very clear. یہ کوئی Islamic economics نہیں. So please don't expect me کہ میں آپ کو نا غربت کا حل اس نظام کے نیچے کوئی خیراتی ادارے کھول کے بیان کر دوں اور پھر میں کہوں دیکھیں اسلام کس طرح سے ایثار کی بات کر کے غربت ختم کرتا ہے. اسلام ایسے غربت ختم نہیں کرتا. Structural problem require structural solutions, not charities, beggings. اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے. اسٹرکچرل پرابلم کے سولوشن اسٹرکچرل ہوتے ہیں. نہ ہی یہ ہماری ڈیوٹی ہے ایز اے مسلم اکانومسٹ کہ ویسٹ نے جو پرابلم کریٹ کیے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، فیسکل ڈیفیسٹ جو ہمارے ہیں، یا انفلیشن، یا ان کی کریٹڈ پاورٹی کو میں ان کا نظام برقرار بھی رکھوں اور میں سالو کر دوں. یہ میرا کام نہیں ہے. وائی یو وانٹ می کہ آپ کے نظام نے جو پرابلم پروڈیوس کیے ہیں اس کا سولوشن میں آپ کو اپنے نظام سے دوں. میرا نظام، میں آپ کو ایسا نظام دینے کا پابند ہوں جس میں یہ مسئلے نہیں ہیں، جس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ نہیں آئے گا، جس میں فسکل ڈیفیسٹ کا مسئلہ نہیں آئے گا، جس میں آپ کو اسٹیٹ بینک سے بورونگ نہیں کرنی پڑے گی،
जिसमें इन्फ्लेशन इस तरह हाइपर इन्फ्लेशन या इवन इन्फ्लेशन नहीं एग्जिस्ट करेगी, मैं वो निजाम देने का पाबंद हूं बतौर मुसलमान, लेकिन मैं आपका निजाम रहे और उसके अंदर मैं आपको मसले सॉल्व करके दूं, ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि मेरा पास इस्लाम इकोसिस्टम है। मैं आपको आईफोन के अंदर एंड्रॉइड के ऐप नहीं चला सकता, मेरे ऐप्स आईफोन में ही काम करते हैं। आप मुझसे पार्ट इंप्लीमेंटेशन चाहते हैं, वो नहीं होगा। आप मुझसे इस निजाम में एक इस्लामी हलाल प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, एक दो मैं एप्स इंस्टॉल कर भी दूंगा किसी तरह से अमेंड करके, वो आधे काम करेंगे आधे काम नहीं करेंगे। इट विल नॉट फंक्शन। व्हाई? बिकॉज इट्स इकोसिस्टम। इसका अपना एक पूरा स्ट्रक्चर है, अपने फ्रेमवर्क से, अपने उसूल हैं, अपनी बुनियाद है। मैं हर चीज अकीदे से निकालता हूं, आप हर चीज बेनिफिट से निकालते हैं। मेरी बेसिस ही कुछ और है। मैं इसके लिए गुर्बत कबूल करने पर तैयार हूं, आप नहीं तैयार। मैं जिहाद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने पर तैयार हूं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है इससे। मैं तबूक के अंदर मैं सब कुछ कुर्बान कर देता हूं, आप नहीं तैयार। मेरा अपनी बेसिस है, आपकी अपनी बेसिस है। इसलिए मैं इस निजाम के मसले हल करने का जिम्मेदार नहीं, मैं ऐसा निजाम देने का पाबंद हूं जो कि जिसमें ये मसले नहीं है। ये मेरी ड्यूटी है। अच्छा, अब मेरा निजाम आपको उसमें ऐसे ब्रेकडाउन्स नहीं है, रिसेशन, स्टैगफ्लेशन, बस्ट, बूम, इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, रैम्पेंट पॉवर्टी, मैं आपको यह निजाम देने का पाबंद हूं। लेकिन आपके निजाम की सोल्यूशन ये मेरा काम नहीं है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली ट्रांजिशन के प्रॉब्लम मेरी ड्यूटी बन गई हुई है। ओरिजिनली तो मुझे वो निजाम देना था जिसमें मसले नहीं है, लेकिन अब ट्रांजिशन के मसले भी मेरे ऊपर पड़ गए, क्योंकि जब मैं सिस्टम को बदलूंगा तो उस वक्त जो ट्रांजिशन होगी ये अब मेरे ऊपर पड़ गया है, और ये एक वन टाइम एफर्ट होगी जिसमें शायद कुछ ऑब्स्टिकल आए, कुछ हर्डल आए, कुछ सेक्रीफाइस हो, लेकिन ये एक दफा का मसला होगा। उसके बाद हम आपको स्टेबल सिस्टम देने के पाबंद हैं। Just to re-emphasize before starting the Islamic principle, we don't have any patchwork to reform capitalism. Capitalism is dead. It requires burial. इसका जनाजा पढ़ने की जरूरत है बस। कैपिटलिज्म का जनाजे का टाइम है। हम कैपिटलिज्म को अब एक सोशलिस्ट कैपिटलिज्म और इस्लामिक कैपिटलिज्म, और ये कैपिटलिज्म बड़ा फ्लेक्सिबल है, ये ना अपने अंदर पूरा सोशलिज्म भी अपने अंदर डाल लेता है। अब ये वो चाइना के अंदर भी कैपिटलिज्म है, लेकिन वो सोशलिस्ट कैपिटलिज्म का एक मिक्सचर बना देते हैं अपने आप को। ये बड़ा फ्लेक्सिबल है, तभी तो चल रहा है। सोशलिज्म के अपने क्लियर आइडियल्स थे, इन्होंने यार चीज एडजस्ट कर लेते हैं। ये आपको स्कैंडिनेवियन की अलग कैपिटलिज्म नजर आएगी और अमेरिकन अलग कैपिटलिज्म नजर आएगी, तो उनके पास बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन हम आपको ये नहीं देने के लिए बैठे हुए। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद नाउ मेरे आगे स्पीच के ना दो मेजर सेक्शंस हैं। इन द फर्स्ट मैं आपको इस्लामिक प्रिंसिपल्स रखूंगा, डिफरेंट एरिया ऑफ इकोनॉमी को कैसे डील करता है, और फिर मैं आपको करंट प्रॉब्लम्स क्यों इस्लाम में नहीं होंगे, वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो, पॉवर्टी हो, वो इन्फ्लेशन हो, वो ये हो, ये क्यों नहीं होंगे, ये डिस्कस करूंगा। तो ये स्पीच बेसिकली दो पार्ट में स्प्लिट है। बिफोर दिस बैकग्राउंड, अब इस्लामिक प्रिंसिपल्स आएंगे, स्टार्टिंग विद इस्लाम इज नॉट कैपिटलिज्म माइनस इंटरेस्ट प्लस खैरात ज़कात प्लस मोरालिटी। नो, इस्लाम इज नॉट इक्वल टू दिस। एक चीज के बारे में हमारा अपना व्यू है, from company structure, from taxation, from revenue generation, from import-export policies, from foreign debt, from multinational companies के बारे में rules, from agriculture rules, agriculture laws, from ownership debate, from economic problem, हर चीज के बारे में अपना व्यू है। और वो व्यू आप देखेंगे कि वो एक खास डायरेक्शन में रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और जैसे मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, आप हर एंगल, हर जो पॉइंट में रखूंगा इस्लाम का, आप देखेंगे वो वेल्थ को सर्कुलेट और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा, और उसके इंपैक्ट आप देखेंगे वो शायद सूद से बहुत ज्यादा है। जो हमें बाजों का सिर्फ सूद वाहिद एंगल नजर आता है, उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपको कहीं और नजर आएंगे। जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम है उसके भी आपको नजर आएगा।